Pakakaon na yung dinosaur na. Anna, this is Ella's toy. This is not yours. Ella, bait naman. Wala na yung toy. Di Ella, binya ko na kasi kayo ni B-Max. Kingwane o. Kingwane nga no. Iying nandun pa kakawal na kay ni. Pakakinis siya pa kang B-Max. Biyan mo na, be. Give it to Ella. Lulugo. Hindi naman kaya ka. Ineburi din sa pakman wawa una. Ana, give it to Bakit nga nandun Ella? Ay, no. Hindi ka kanyan. Get this one, bro. This one, bro. This one, bro. This one. May kulela pa mo din toy ko. Yan. Ana, give it to Ella, be. That's not yours. Manabo na kanina. Ana. Ana, give it to Ella, be. There's your toy, the dinosaur. Here's your toy. Here's your toy here, oh. Oh, this is yours. Give this one to Ella. Ana. Uloy. Manabo na kanina. What happened? Wala na yun eh. Wow. Yung kasi munang nagwawa ka niyan eh. Yan na lang yung pakilang. Ano naman? Nagawa niya yung siko naman. Uloy. Ay, kusura na naman. No! Aliway ka ako. Tingin nyo. Ana. Anak na. Pati nila lang ingis-ngis na. Dali. Uloy. Kingwanin to'y ng Ella. Pero, hanado na. What happened? Kingwanin nga na yung toy mo. Hello. Tayo. Ayan, yung lalim. Ikaw na yung toy mo, be. Zero, this is yours. No. Yung Brini, B-Max. No, look at Ella, oh. Ikaw na yung Look at B-Max Ella, na no. yan. Oh. Don't get it, stay there. Hello. This is your toy, see? Uloy. Nilawin mo ko pa mo. Lalawin na ka pa mo. Uloy.